Saya makin seminggu penanak saya ke lagu tak temu berat temur lah. Tak penting ganteng, encak siapa. Tak penting soki, encak siapa. Mun tak diandi, tak ada senyapa. Mun nyak pesena janda nuroa. Lanjut. Ya Allah, dia makin dia pasti apal PP Kelompang. Cek ini kan dia makin PP Kelompang. Bibir ceruk saloni, mi semadu korang akebeyen cukemi. Cek parca aja makro keng nelpon ngocak I love you. Oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapen. Cek je parca aja. Mun tak gelem minta joreng laki nakal. Kocak impian percuma tika alajar. Lamun tika takok tak kelem. Percuma abur leburan. Mun ero minta tak gelem. Labu cek sengko na bentika. Ki, mobil saya keluar kada. Pertama supir ini kepengakan kada gelu. Supir pengakan kada, dekilai keluar kada. Gula dekik terakiban sepeda. Karena ki pengajian kari situ ngaki. Beneking tak lesoi je kajah. Pong tempo na beda ngunceng. Hari beri ngadak ngunceng gula ngak ngangaan. Mun nyoting cak gila. Online aja geleter dia. Jadi dah kisah pidatonya kubik lentu. Tak video deh. Nah apa saya video sampean ni kan? Au berkejanda pandai toleh. Jami cek penter ada enggak gula pandai jending pada iya saya tu. Saya cek becek. Mik ngerti ke kayu? Oh pindah tu dia kau kok? Apa mana? Apa mana? Berarti pada tak bersumber secara meriah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seporah lambat, seporah lagi. Aku depan datang ke buru atau lek kabeh rabu. Pah nyebut iya asli nani kene kak. Orang pelekek benebi tolong ngasape serajer wayu. Tolong ngegereng sini kene. Makin kene mun nyelet. Tolong ngegereng. Porala manusia jemun laku wakari kastana tu bola ko maksiat pak lebur porala mun laku wakari mate manusia ara pamela gelakan mbala tua ngai kening belet kakek porala bapak ibu hadirin apa itu? Ero apa kun ngagi guru dua.
Bila sama dia pidato? Hadirin hadirat, berhubung kula lah cek tuan lah, kula tak bisa pidato jeng lancar. Poralah. Siapa punya ku? Pon, sana bersitung istighfar hi. Sapolo tak apa-apa, bu. Sapolo sepenting pun ada sapolo. Tapi sampean mit tempo nang benana. Biasa lah apa dia dah. Astaghfirullah. Dia. Rabbal baraya. Dia nyusu dia, topu dia. Cak makin pengajian gula pidato. Ibu-ibu, kore jaga aurat tak. Cak sampai tahu koreng lain. Pah anang nangis. Pas mau keluar deken. Repot gula saya ceramah. Masa gula ceramah apa hadis hadirin hadirat muslimin. Ya dah iya hadirin hadirat. Kula saja cermat, tak anak ang lamari nyoso, anak ang langit je. Kalau pai tak apa beli ke badan dia. Allah, beda. Oh banyak. Hadir kapi sampai dia je. Bi kancane pesengak ke anak berberapa le aduh je lah kero. Maka sampai nikah biasa roh istighfar astaghfirullah nyoso jangan ngike Astaghfirullah Rabbal baraya asar Rabbi zidni wa wawfiqni Cek sampai kasep nyuun sapora pong ki nyabah lancar celana bila nyabah cakakan lera kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema Rabbal astaghfirullah Rabbi zidni bumi ngulok isapan are tak korang dari sapono kale manusia kapi benate tak kira buruk sebekal mate dekat Gusti Allah ipabali oleh astagfirullah Rabbal
Astaghfirullah. Rabbi zidni wa waffiqni Deka sakena bekto sakarat tak kira bedek orang sekuat mayit acereng sabi mencela dari santakna malaikat sengala dari kajana malaikat senyenta Rabbal Astaghfirullah Rabbi zidni wa waffiqni. Lah sini kada sambil ngumpenan nak biarkan saya kan gitu. Saya makin sambil ngumpenan nak saya ke lagu tak temu berak temur lah. Tak penting ganteng encak sapa, tak penting soki encak sapa, mun tak diandi tak senyapa, mun nyak pesena janda nuroa. Lanjut. Mana India tu, hei? Berarti gelak yang kuat derap pokok tu. Dia colda ada India nak gelak. Korang uncang TV, kayak ngempong ke buju ni, apa kata ibu mulai kok? Allahumma sholli ala Muhammad. Muntro tak masuk neraka syarat tak sampai mati ngibatu. Beda-beda pasti mata dak tusah. Senomor situng istighfar. Beda-beda pas syarat tak istighfar. Telok nomor situng. Ambu nomor 2. Kasta nomor telok. Jabali po. Jelas. Boleh. Tadi kayak nak. Karena ini ke pengajian, menteri pada online. Jangan sampai yang antara pengajian mulai mantan lagi. Apa kan nak? Lebu. Jadi yang kita deki mulai mundik lagi, nak tanya aki, mulai lagi nak entar. Apa le? Beda-beda pelik. Apa anda je kalau pay kaki di kau? Nomor situ istighfar lagi. Biasa aki minta sabar lagi. Sehari semalam kau tu andi amalan istighfar. Saya identik napa gula ben sampean. Saya identik mati. Turis siapa ki mati ni kalau beristighfar hadirin. Tak ibang ki mati ni. Lo kau tu tua, lo kau tu sakit. Kam min sahihin mati bi ghairi illah wa kam min alilin asa hina min ad-dahr. Banyak orang beres mati tak ada markena, mati mendadak. Beda. Banyak orang sakit sara etek identik tak lum mati. Beda. Tina jak cekel. Mati tibi ku leku juga. Tak ada siaman. Ada siaman. Istighfar. Abali ke Allah. Abali. Mati saya identik. Kenapa boleh gula ban sampean saya identik? Kenapa boleh? Istighfar. Saya ada semalam kau tu andi malam-malam istighfar. Mun bisa saibu. Mun tak bisa saibu 100. Mun tak bisa 100 telok. Sepenting istiqomah pada pun buat maurib istighfar tu. Mun telok ki banyak gulu. 10 tak apa-apa. 10. Baca pun mari murid mik pola ni ketetilan jalan pangis ke satu sakaula ajunan kaula benajunan bila apa mati ke Allah semua ke dalam keberadaan tak ni bertusah
dalam keadaan pecrah, dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Bertung nomor 2 nek kasmare. Nomor 2 kenapa saya mata ada dosa. Nomor 1 istighfar. Nomor 2 al hasanat, alako kebagusan. Contohnya sampean makin nikah targa pengajian bagus napa tak bagus, entar ke majelis sholawat saya napa tak saya, mari na pengajian nikah kumu maghfuran lakum sareng dawuh Allah mulai tu sana la sabora kapi malaikat matur cek sabora kapi pangeran saya hadir beniking niat antara sholawatan kapi, saya hadir niat beniking bedeng niat ngaji kapi beda sebagian ken anak ang minta bung pelembungan kentar pas cek sabora kapi epa kuat dawuh Allah humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Saya hadir mangkene kalau etek kutung situng langsung rombongan pokong pala hadir ke majelis kantum bian keng minta bung pelembungan biantar kantung keng romana ada orang pah takok noro aki takun esapora kapi tu sana saya napa tak saya napa tak saya cerbi Allah ipalebur entar ke pengajian nak nikah mangkana cak ampole pelian beda pengajian entar dia cak repot makin ke pengajian engki kan makin huli lihat sini pun pahapi datu pahlu agak sekali gula pah maloros neraka jahannam mulai ke detung mi mulai yuk buat apa cok anyar depak lah yuk berai kok coba pah ngucul hijivan melaya ketune kavera savera. Nah aku apa nih lagu niat ikut orkes dan nak dia punten niat ngaji thank you bu terbi Allah pada baca amin. Al hasanat ipa kuat jabun Allah dalam Al-Quran. Allah jabun dalam Al-Quran aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibana sayyiat. Dabuna Gusti reng purut akimis salah jaga pejeng tarafain nahari dua koncong siang wa zulufan minal lail ban awal malam awal malam jaga bejeng lema bek di kanjeng Nabi jabuaki salawatu khamsin kafaratul lima bainahunna bejeng selema panikanya pora tusah antara bejeng selema ring purut mun beda orang tu samare duhur kor abejeng asar tu samare duhur bi Allah isapora amin. Tu samare asar kor abujang maurib tu samare asar bi Allah isapora amin. Tu samare maurib kor abujang isya tu samare maurib isapora amin. Tu samare isya kor abujang subuh isapora mate bi da bae kor bejeng jaga kor bejeng jaga kor bejeng jaga mate bi da bae tak kira banyak di batu sedajunan Allah amin amin. Makanya cek sampai atingkal deka ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat kauntungan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salamet tunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat de Gusti Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samu ke berkat pakaja yuk orang gaja samu ke sateja kaparengan sehat ibadah dak Gusti Allah atam bagiat lancang umur rizki halal nak foto solihin solihat
Bentatang kerukun ulama cinta serta toat. Ala kuaka bagusan selalu sempat. Mun ala kotu saman terbisa atobat. Nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat. Ben muka kengi syafaat kanjeng Nabi Muhammad. La ilaha illallah debu bektoh sakarat. Amin. Muka ipa tepa sampai nyabah ilarat. Keluar ruh gempang tor tak melarat. Husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat. Laku siang ben malam saya pikirin dunia. Ajak gini ngaki pahidas terus. Ngabareng galuh. Salli wa sallim iman alam mada. Salli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Laku siang ben malam saya pikirin dunia. Siapa aku naminnya? Jarang searoma sahabat bekal matiah. Sekemamin boleh aja. Padahal mun mate dunya ikala lainna. Cuma labun pote tak acai setu manna. Dunya kebaisarat ibadah pagiat nireng. Tapi markeh syarat ibadah cek sampai enteng. Banyak munkah urusan dunya yang kepenting. Tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Odi neng purut toreh cek pikap piyaki. Polan pateh deteng bektonah ta eki pangki. Kula ben sampian seeden te beni soki. Kula ben sampian satejah mati akapi. Solli iman alam mada. Solli wal ali wal ashabi man qad wahada. Dari beteti orang yang bisa aja ke solat. Amin. Bila afai mati reng purut keng mun pejeng ijaga tak kira ibu tu sabenya keajuran Allah man bisa aja ke solat. Amin. Amin Allahumma. Tak langkong san misan abejeng patepak. Yu mun abejeng cangkem ma kotu tak ekatenda. Seni kayu ki topoe karena mun cangkemane kapadeng berarti auratnya beda luar. Paham? Aslina cangkem ni kaya beni aurat. Cuman mun ta lebih cepon ko ida fikki kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tak iko cak sempurna nutupi aurat mun ta lebih maka melebih ni kapah iko cak wajib basah. Paham? Boleh abajang ni kau tumak nina. Kula sering mangkiring abajang ni kalau tumak nina. Tumak nina ni ke ambu gelu mak letai kocak nyempung rukun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ni kau tu ambu gelu. Empian pada tak cak maca ajak macam na sunat dengan wajib. Mun sampean tak ambu abajang tak sah.
Allahu Akbar. Sami Allah ni kalau sah. Sami Allahu liman hamidah. Ambu galu. Mun tak ambu ni kalau sah berjengah. Malah pun ulama dari koncong ngobuk sampai ke koncong kokoh. Ni kau tu dengan nengkapi cak aguli. Berdetor kadang bertina tak aguli keng tanah ngaki aguli. Ni kata saja pun ulama. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Cerok norok tak tahu kakek. Tangkan cara sampo dia. Mun nyerembet selebaran kalau mak le tak nakin tekem benih tak boleh nekem kek iya deh. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Iya kalau Rabbana lakal Allah. Lo bapa, mun daya lo bapa. Keng mun di atas langsung turun de enak je tak on. Harap kami agak lihat ke kayu. Hah? Ni camak. Ya kulis penting mendapat jadi ke Hongkong. Ya torok sekelangkong tak torok tak apa-apa cak kubur 6 dan tak kira apa nom bentang kuburan. Kolam piani por tak kertepakan kubur dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh si ampun nemu gula bejeng pana sujud sokona tak ipelkot. Bejeng sujud ni mun ketika sujud kriking sok tak ipelkot ni kata sah. Kau tu pelkot. Mun bisa, mun lo bisa lah kadung gerejak paksa tak kok colpak. Mun saya bisa kau tu senikah. Ana apa? Karena ketika asojud ika seteja anggota badan kau tu ada bere. Ika apa bere? Kasa bere. Ika bere. Allah. Ya iya jadi kita ada ngulek ku mula abini janda di nak tak kira bosan. Boh, kurang 2 menit. Korang ngabit. Minta saya abit. Mayu lek. Iya cara mana mayu Pak Ab. Aja berdesak je kak aja. Aja je. Aja le aja yang berdesak jadi kisak je berdei je. Talangkong panitia. Kule sedia sepeda. Kule langsung keluar kule nabung seterakhir mak le pada teka hajat ki. Kan kule lo usangakan kule. Kule ngakan ada ki pan pengajian bertelung. Tak lakong sedia sepeda, kuda deki ona eti langsung. Hah? PP Kelompang. Oh, ini ngomong. Ya Allah, dia memakan dia pasti apal PP Kelompang. Jadi ni kan dia makin PP Kalompang, bibir ceruk saloni, mi semadu korang akebeyen cukemi. Lagu papaan takai. Kole engko ning manis, bibir mira tepes. Aukir konco na ales seneng dubu lengabas tika ceratina kanta bonika birbi
matoro atang sabe tolong du panca aki janda kalakal lagi beli lagu dia lah kelepek ke janda kalakal pun telefon bik dia halo papi iya mincret janda kalakal reng lake je mung kronil pun je la jenih makilah ngocak acelak sembi akaca ngala odeng ilum peteh mun melak padengi mata keng mun medem beda iate kebele kak mun sampian lakar lebur ka gula tak usah pun tilpunan ring tua gula ki cokop penta ke ring tua mun gelem minta lek lakar ring laki bagus dia keng mun banyak alasan kok ki ngode kelulek kok kita andik lakopret laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar makin ilpun ada mamun tak gelem minta cek je parca aja makro keng nilpun ngocak I love you oh my dear I love you you love me you and me lap-lapen cek je parca aja mun tak gelem minta joreng laki nakal kocak impian percuma tika alajar lamun tika takok tak kelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu cek sengko na bengtika tetapi tika tak gelem ngarte de iya cek kalak oh kaki je karo beri pepe kelompang lah cek je parca jering laki re ring laki re ring laki je nakal kapi kecuali ko oh galakal papi mami cek le karo purut papi mami cedem oh papi mami jalan ada iya je papi mami Allah oh papi mami tang mobilnya pengal tu amur lagi guru oleh ngolok papi pun turun di pajiru ruang selaki aja turun di pajiru celana ana sepatuan ning tengetas ada asian lanceng embung ngahot mik papi mami je lengan aja geleng kapi dia di nang rekandong ini nak beni bekal beni apa video callan papi lagi ngapain papi ngarit nih ngarit apa ngarit rebah di mana di Basabah mami lagi apa mami ngaur celadung di tegepok pada lotong papi mami aja janda galakal ben kok boy mayu hara tulat kage tak ikan dek ipogong lek mun tak gelem temu kalau pun timbunan janda molen pengajian makin kan tu ni secara pacaran kalak habena buka wa anak mas saya butuh ketegasan malam ini juga saya butuh kepastian malam ini kau mau melamarku atau lu gue lagu nikah umur 35 makin 35 nyedek 36 lakin di surban ke baba umur 7 ekor India lemak bisa tahu cek pernah kena Amir Khan tahu di siapa tuh hantum javahum ge ya marilah mari
Dari kero beri cok koncong dia kalau aduat ke kayu. Minta nang ke orkes bae le. Ki, mobil saya keluarga ada. Kota supir ini kepangakan ke ada gelu. Supir pengakan ke ada, dekilai keluar ke ada. Gula dekik terakiban sepeda. Karena ki pengajian kari situ ngaki. Beneking tak lesoi je kajah. Kong tempo na beda nguncang. Hari bari ngada nguncang gula ngak ngangaan. Mun nyoting cak gila. Online na juga geleder dia. Jadi kisah pidatonya kubik lendu. Tak video deh. Nah apa sih video sampean ni kan? Au berkejanda pandai toleh. Jami cek penter ada enggak gula pandai jending pada iya saya tu. Saya cek beceng. Mek ngerti ke kayu? Oh pindah tu dia baik kok. Apa mana? Apa mana? Berarti pada tak bersumber secara meriah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seporah lambat, seporah lagi. Aku depan datang ke guru atau lekap dia. Rabu. Pah nyabit. Iya asli nani kene. Kak. Orang pelekek benebi tolong ngasape serajer wayu. Tolong ngegerem sini kene. Magini kene mun nyelet. Tolong ngegerem. Allahumma sholli ala Muhammad. Daripada selamat ke pinggi, daripada bercerai ke pinggi, daripada teka hajat, menteri pelancong umur, paling enak foto solihin solihat, daripada Pak Zero ke Mekah Madinah, seandik masalah yang kak masalahna, seandik penyakit beres penyakit dah, seandik otang lekas majar otangah, mungkin lo bisa majar sema otang menteri lupa. Siapa amin cik guru tu? Berarti niat tak majer ibu tu. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjut nggih. Jadi manusia ni kemudian saya orang manusia yang paling untung. Kengai orang perut. Orang yang beruntung itu orang purut kan? Kan purut kan toh? Purut. Iya purut. Iya purut. Purut. Iya purut. Apa? Suruh mulai kada. Aja. Di mulai di. Mulai. Aja. Kakek di. Iya kakek. Terakhir lagi sepeda. Perhatikan. Jadi orang seuntung orang purut nih kemudian orang setak nyeting neraka. Maka ada sebut Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap beabeen, setiap seanyab dha'iqah pasti nyip al maut de kamate manusia nikah. Siapa saja yang namanya hidup pasti mah, seanyab pasti mah. Napa na boleh seanyab tak mati ya maki selo anyab pun mariodi. Apa mek aku lihat gitu. Lah maksudnya bukan gedeng. Saya pikir kaki apa? Lah. Bahaya deh kak. Bukan gedeng nih, kama kilo anya bepolan mariodi. Mati. Napa boleh manusia seanya benapa saus mun mari odi pasti mati. Tak kira odi itu. Kok mulia apa? Tutup doa langsung kok lagu. Tak mampu pindah tu dinak deh kok. Tromo lagi ya kakek. Nyari kisah kemarin juga. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kencerna sampian di Allah bakal parengaki budian nggih lestari mati nggih. Lestari kiamat nggih. Faman zuhziha 'anil nar faman zuhzihanin nar pasera orang purut seepa jauh dari neraka wa udkhilal jannah pas epa masuk suar faqad faz maka kak dinto orang sebejreh mantar tepak kaula ajunan. Jadi orang bejreh ini kebenih cuma ibahas masuk surga kak. Mun masalah surganya surga kabir ya. Kengi por-por lu mun tak selamat. Makanya orang si ontong orang si bejreh ini kah. Orang se tak nyeding neraka sama sekali. Tertepak saya hadir. Amin. Mantar tak nyeding neraka sama sekali. Amin. Nah, ternyata orang ini kemuntro tak nyeding neraka situng cuma syarat je. Iko bala. Orang purut muntro tak nyeding neraka situng cuma syarat je. Iko bala. Cek sampai mati ngibetusah. Wah, hai kok. Lah, saya masuk neraka ini kan dosa. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Saya masuk neraka ni katu. Muntro tak masuk neraka cek ngibatu. Paham? Jelas? Demikian yang bisa kami sampaikan. Namunlah jelas. Pertanyaannya, dak remah cara nama le kula benajunan tak ngibatu sah. Nikah. Ki buru mentro tak masuk neraka cek sampai ngibatu. Dan cara nama leku na bersampian tandik tusah. Beda telok carana menurut Al-Quran. Mak lekau lebenajunan tak ngibatu sah. Kaya ireng purut. Ada 3 perkara yang akan menyebabkan kita tidak punya dosa. Dan inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Nginum gelu bekok langsung ngira udah enak kita tojuk lagi yuk ontong kok keroking nginum gelak kuda kesehatan cukemi langsung ngepaung ke ya Allah kurang didik nepes tas panggung kok duri ya bulak saya nginum dia nginum dia baik
Dek apa anda saya nomor dia. Dia. Kula sing endom pian sa gelunyuk. Kiring acara bangak gula ni kejak sikit ke sepeda motor aja jalan. Makanya perlu bensin. Hari bensin lah. Menumpiankan sepeda parkir. Si mulai tu cik. Hah? Kelepai. Dia bang kelepai sak ke dia. Nangko tepak ke situ mah. Terus ki muntero tak nyetingan neraka mate cek nyambi beda-beda perkara si bisa mata dek dosa beda-beda mertung Allah jabu sekali itu kayak iki tertia ilmu makin sampai agak sepora gula benintar agak kayak muntah agak impian takut ngijah gula beda tu gula tak bangki dah iya bener ngerti itu maaf lah jadi gula benintar agak yang muntah agak impian takut ngijah perhatikan panapa pertama saya mata dak tusah Allah subhanahu wa ta'ala ajabu ku ajabun Allah ajabu di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kenga ereng purut saya mata dak dosa ni pertama sesuai jabun Allah ki puruh buaki walladzina idza fa'alu fahisah ketika orang banyak ala ko cuba au zalamu anfusahum atau berzalim ka abang tibi dzakarullah pas enga dak guste nyebut asma fastaghfaru lidunubihim pah minta sapora pas minta sapora dari tu sana walam yusirru ala ma fa'alu pas lakona ia buaki maka orang saya minta sapora ke Allah lakona ia buaki ni ke orang-orang saya sapora bi Allah mantir tepak kaula ajunan amin jadi dosa ni kata ada kalaban minta sapora ni ke pertama dosa ni ke bekal tak ada pertama kalaban minta sapora kaula benajunan sahli dosa ni kah cek ko betir ko gelem minta sapora da Allah subhanahu wa ta'ala dosa ni sapora keng syarat minta sapora ni ke beda telok syarat minta sapora beda berapa nomor situng al-iqla nomor 2 an-nadam nomor 3 al-azmu alla ya'ud nikah syarat minta sapora situng kotu ambulakona nomor 2 kotu kastah atena nomor 3 aniat ta'abalia pole niat ta'abalia pole atena kastah lakona ambu atena kastah niat ta'abalia pole atena kastah niat ta'abalia pole lakona ambu sera orang selesana astaghfirullah dan gula minta sapora da Allah atena kasta niat ta'abulia pole lakona iam buaki empian jekir pikiran tu sana panjenengan ampun sapora sareng Allah jelas empian tak usah kir pikiran tangtu sapora panja ya sapora sepenting telok ni kebeda lakona ambu atena kasta niat ta'abulia pole kanjing Nabi seajabu at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang seatobat dari dosa persis pada ben seta ala dosa sama sekali gelas ni kepecah sampung pole maki sampung pakun bedalam patah ki alampat keng orang seala dosa kor gelem minta sapora napa na pole dosa na maki lampat tak ada sekali bi Allah ipakemet kapi kaman la dzanbalah persis orang seta ala dosa sama sekali amin Allahumma mbian lebet esongai keledek ibu bapak bedereng bini mandi
Si pertama astagfirullah. Lakona atena kas niat tak belia bo. Maka bian lebet ikledek pah bodreng bini mandi. Astagfirullah. Cek potena ya. Tapi ambu bian ambu tadi ajeling. Nika langsung ambu saya kocak ambu ko nyimpang jak terus lagi. Astagfirullah mulusongku kana. Anang siapa jangan. Tak boleh boleh mohon pak apa nami nikah saya dosa nikah mungkin tulis nikah astagfirullah bersitung lesan astagfirullah lakona ambuhim dan langsung apengo berarti lakona nomor 2 atena kasta ya Allah kastana tak lebat bergelak ya lamun lebat bergelak kan lo ngatela you kan saya mandi setia. Lah saya mandi kan setia mun lebat bergelak kan lopot. Da iya. Terus al-azmu alla yaud. Niat tak boleh polenjak ya Allah. Kok tak tolak ya kok. Tak tolak ya kok. Tak tolak ya nyimpang pas. Masalah lekuk lebat nemu boleh. Ni kemenosah. Sebenting makin lakona ambu atina kasta cek beli boleh tak boleh atau boleh terus lagi dek rumah tu sana isafora bi Allah nggih mangkana gula ban sampean sedekah bu kotu andi istighfar ini lebih ada semalam kotu andi istighfar kotu andi keistiqomahan minta sapora ke Allah gula ban sampean kan tak pada ban gaya mun ketika atau illagi guru semau itu nih kan bisa aslu antas juga sedengki. Iya cak dengan kauncengan mulang bisa istighfar selalu tasbih mun gula ban sampean kan lo bisa selalu tasbih cak nuku landu benare karena tal-talan selalu tasbih nah tina kita selalu tasbih maca istighfar mari duhur akhir abalia ka sabe boleh mari asar kita mulai di sabe isya tengit dia deng TV sepuh bede dapur lah mau urip kan beklek kebekto lagi di namdian makela sampai juru nguncur kalak tasbih sampean mun bisa maca 100 mun 100 banyak geluh anak 30 telok sajumlah nah betes ke betes mun 30 telok banyak geluh anak sajumlah gerigi biar 10 boy make 10 korban bakde maurib benare 10 istiqomah mati bila begula benajunan tak kiranya betul sebanyak da ajunan Allah amin. Astaghfirullahalazim من كل ذنب عظيم وأتوب إليه senikah lancang geluh ketok kalak separuh Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim lancang geluh tokil boleh Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim lancang geluh tokil boleh Astaghfirullah lancang geluh tedung bayi bu tidak tahu saja macam lah ya mana astagfirullah orang pandai nak ngincam istighfar baru